Ayan. Awakompo. Yan, sasakay siya ng pony. Eh, ako naman, sasakay sana ng kabayo. Ay, naku. Malayo. Hiikot ng malayong malayo. Ayaw ko. Ako lang mag-isa. Ayaw naman nila sumakay. Where we are going? Wow, ang ganda din eh. Aray ko. Maganda din eh, Demet. Yan, may kabayo din pala din eh. Ken? Ulek Bulibad? שיר וצ'ק. Yan ang bata batuta. Walang takot sa ano oh. Ilang ikot kaya yung 25 na yun? Elroy! אתה רוצה לבד אלרוי? אלרוי, אתה רוצה להחזיק אותו לבד? Elroy! אתה לא מפחד? Mapito. Ben kamawo, Arba. Arba nakon? Joy, Arba nakon? Arba ken. עכשיו אתה נשאר פה, טוב? Tarot si Od? Oy, oy, oy. Yala bo. הנה אני אקח אותו. אני אעשה לו שיר. בואי, שיר, בואי. Tingnan mo tong... Ilang sibub sila? Ayan. Kung gusto magkabayo. Nakaw! May kabayo. Joy, sakay tayo. Tara. Hindi ba ako sumakay ng kabayo eh? Ayan, umiinom siyang tubay. Dami kabayo. Ang mga kabayo kumakain ng ano, asin. Alam nyo, ang tataba ng mga kabayo, ano? Matataba na, malalaki pa, oh. Ang tataba eh. Ayun oh, ang lalaki. Ang tataba ng mga kabayo nila. אין בעיה, זה לא פה. פה זה תקדים מחליטים. למעלה. ויש... יש למעלה. אולי יש למעלה. Roy, אתה רוצה לעלות בזוז? וואו. אתה לא מפחד? Hindi na taatako. כן, קסדה. Okay. Kasda. Okay. Kailangan kasda. Yung kasda pala sa ano, yung sombrero. Sombrero, זה משהו אחר, sombrero. Sombrero sa iba Brit. Ay ba Pilipinit? Sombrero. Ken, para ditgam. ככה תחזיק אולי את זה? כן, צבע. תעשה לך גלגול כזה ליד? לא. למה? נופל. מכל ה... בסדר. Yes, kef. Pero ang ganda ng view. Oh.
Ayan. Magpapapicture siya dun sa tori na yan. Mayes. It's like a bunker. Wait. I'm going to check. Seder. איפה? בסדר. אם רוצים לעשות פיפי אולי. May tagwan din eh, oh. Yan, oh. Ang daming nagpipiknik dito, oh. Hello, sa dead end. It's nothing. אין כלום. היו יורים מפה, ככה, בום. כן. כאן, פה היו עומדים. נכון. If they have a gun. יש שם? בטח יש נכסים שם. מפה היו מגנים על המקום. איך? לשאול גם איפה את המקום של סוזים. זה בקיבוץ. כן, זה קיבוץ. אם אנחנו מגיע בדליית הכרמל, אני יודעת את הדרך, אבל מפה אני לא יודעת. פה את ראית איתם? מי? סבתא? כן. אמרתי לך, doon tayo magba-barbecue bukas. Ayan. Madaming nagpipiknitan dito. Magka-camping. Designated area to para sa mga camping. Bawal ditong mag-barbecue. Ano? Bawal naman ang mag-barbecue. Camping lang ang pwede dito. Ganyan dito. Kasi nasa ano, nasa top, nasa kami? Mountain. איך הם יכולים לישון באוהלים? למה לא? יתושים, יש כל כך הרבה יתושים. אם יש ונטילטור, ביש איני, אתה רואה? אני, מתי אני עושה פיקניק? ככה, עם זה, תיירים, אני לא יושנת. ay, okay. Ayan. May amok sila. Daming. Ganda dito. Maganda dito camping. Ang problema nga lang. Ano yon? Maya siyang. כריות, מפרונים, ויביאו מהבית, Maybe from the... Ano kaya yan? Yan, ang ganda. Abaya, asur-lasot, alaesh. Uy, saan kayo pupunta? Ay, duduyan niya. Ayan, dinuyan niya yung anak niya. Ayan, oh. Wow. May bahay, yung bahay nila yon, oh. Ganda ng kanilang oh. Uy, car! Elroy car. Kinilabutan ako. Ano kaya yung nandoon? Kaya pala palagi nga sinasabi, Babetoran maganda. Mulkim? Manak na yun, atalo de yan, ni Miss Labesit kakaan. Alam ko lang, di ako nagsusuot ng ganito. Segador. איך? הלילה קר, אתה צריך לחזק שיחה אבל. רשתות, זה אוהל, לא Yes, duyan. Ini. Kaya lang, doon? Pag-Sabado sarado. Oo. Weekdays lang siya. Doon tayo punta ba? Doon? Bukas? Sa Ministre? Kala ko magpipiknik tayo. Sabado tayo mag-ano. Sabado tayo
Sarado nga pag holiday na. Oo, sarado nga siya. Tinignan ko na kanina. Kahit kanina kahapon pa. Kasi nga gusto ko nga pumunta tayo kung saan. Sarado. Pwede kung yung yung ano ba yung butuan namin. Bawal mag ano din. Dito po pwede. Hoy, basta. Yung may lutuan, pwede magluto. Pwede magluto, oo. כן, הם עושים עליו. Pwede din eh. פה הם עושים עליו. Kenwe po. Ayan, pwede silang magluto din eh. Ayan, oh. Nakon. Ang laki ng halaman ng pigs, oh. Wow, where's the Ayan, oh. Ang ganda ng lugar. Taas ng hangin. Pwede kang mag-rent ng mga ano din eh. Bahay-bahay. Ayan, oh, mga rooms. Ayan, may pigs. Ayan, oh. Ayan, nagtatanong sila doon. Ayan, oh, pwede kang mag-rent diyan ng mga rooms. Pwede kang pumunta din eh. Oh, may fish pond silang maliit din, oh. Ayan, oh, madumi lang naman. May lemongrass. Anong meron? Wow. Ay, try ko. May Jupiter, ay janitor. Ayan. Dito ka mag-inquire sa lahat. שאלת איתה מקום איפה היא תסוס? הוא אומר, כן, דרך האינטרנט. לא, היא אומרת הרחבה של הסוסים. אני יודעת את המקום, אבל מפה אני לא... mga garden sila din eh, oh. Ayan, oh. Look. מה זה? זה קישור. אוקיי. זה בצל ירוק. מה כתוב? כתוב פה. מלפפון.